Praise the Lord all. Let us listen to God's word of the day. If we live to the Lord, and if we die to the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Romans chapter 14 verse 8. ఈ దినపు దేవుని వాక్యము. మనము బ్రతికినను ప్రభువు కోసమే బ్రతుకుచున్నాము, చనిపోయినను ప్రభువు కోసమే చనిపోవుచున్నాము. కాబట్టి మనము బ్రతికినను చనిపోయినను ప్రభువు వారమై ఉన్నాము. రోమియోలకు రాసిన పత్రిక 14వ అధ్యాయము 8వ వచనం. आज परमेश्वर का वचन. क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं. सो हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं. रोमियो 14వ അധ്യായം 8వ വചനം. ഇന്നത്തെ ദൈവവചനം. ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം കർത്താവിനായി ജീവിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു എങ്കിൽ കർത്താവിനായി മരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിലും മരിക്കുന്നുവെങ്കിലും നാം കർത്താവിനുള്ളവർ തന്നെ. റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 14ാം അധ്യായം 8ാം വാക്യം.